কেমন আছো বন্ধুরা? তোমরা আগে এই ভিডিওটা দেখো, তারপরে ফানি ফানি কমেন্ট পড়বো। ये क्या है? टपाटप 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 बहनचोद। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आइए देखते हैं बैठ मजा आ रहा। বাচ্চা আসবে 9 মাস পর, এখন থেকে লরি প্র্যাকটিস চলছে। सही पकड़े हैं। ভাই এটা ভাদ্র মাস, খুশির খবর তো আসবেই। अबे साले কিন্তু তুমি প্রেগনেন্টটা হলে কি করে? আমার বরের হাত আছে আর हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। তার মানে রোজ রাতে গাড়ি চলছে খুব জোরে। তাহলে এবার আমরা কাকা হতে চলেছি। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।